You need to believe in Jesus Christ. Kinahanglan mong motuo sa Ginoo. Sa to number 1, kinahanglan mong motuo sa Ginoo. That Jesus is the Son of God. Nga si Jesus anak sa Amahan. That Jesus died for your sin on the cross. Nga siya nagpakamatay ngadto sa cross para nimo. And Jesus rose from the dead. O si Jesus nabanaw ngadto sa kamatayon. That Jesus is alive today. O buhi si Jesus karon. And He wants to come and live in your heart. Ug naa siya karon kay gusto niya nga makuha ang imong kasing-kasing. Jesus wants to be your best friend and never leave you. Ug ganahan siya nga mahimo nimo siyang best friend ug dili kaniya biyaan. Jesus loves you unconditionally. Gihigugma ug gimahal kaniya nga walay kondisyon. How many of you believe that? Bilang ninyo nito. Raise your hand. Amen. Good. Ayo. Number 2. Everyone say number 2. Everybody say number 2. The Bible, the Word of God also says, for you to go to heaven, to be saved by God, to be born again, must repent of your sin. Kinahanglan ka na maghinulsol sa imong mga sala. What does repentance mean? Unsa may buot ipasabot sa paghinulsol? So what does it mean? Say buot pasabutan na. Ask them. Unsa may buot na ang sabtan sa paghinulsol? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wala, ikaw. You surrender all of your sins. Yes, right. Oh, sakto. So Ani premium. we need to recognize that we do sin. So ato ang dapat isulod sa nanguna-una nga nakasala ta. We cannot judge the other. Dili ta makaingon sa uban nga siya rin nakasala, kita wala. Yes, we are sinners ourselves, every one of us. Kita pud makasasala ta, kitang tanan makasasala. The Bible says Jesus is knocking at the door of your heart. Ang Biblia nagaingon nga si Jesus nanungtok sa imong kasing-kasing. Jesus wants to come in. Jesus wants to forgive you. Ang Ginoo ganahan siya nga mosulod sa imong kasing-kasing ug pasayloon ka. Jesus wants to give you a brand new start. Ganahan siya nga magsugod ka nga dili na sama sa una. Today, and hope for the future. Karon ug sa sunod pa nga mga panahon. Hallelujah. Hallelujah! Are you ready to open the door of your heart for Jesus? Handa ka mo nga abihan ninyo ang utahan sa inyong kasing-kasing. The Bible, the Word of God also says that everyone, say everyone, Say everyone who calls upon the name of Jesus shall be saved. kinsa ang mutawag sa ngalan ni Jesus maluwas. Shall be? Shall be saved. Okay. Are you ready to call upon the name of Jesus? Handa ka ba mutawag sa ngalan ni Jesus? This is a choice only you can make. Kani nga pagpili, kani nga desisyon, ikaw ra gyud ang makabuhatan. I cannot choose for you. Dili ko makapili o makabuhat ana para nimo. Your teachers, your leaders, your parents cannot choose for you. Ang imong mga maestra, imong ginikanan, imong pastor, imong leader, dili makabuhat ana nga desisyon para nimo. If you choose to ask Jesus into your heart today, please raise your hand to Jesus. Kung imong gipili si Jesus karon, itaas ang imong. If you choose to ask Jesus for forgiveness of your sin, please raise your hand to Jesus. Kung ginahanglan ka mangayong pasaylo sa Ginoo or kapasayloanan sa Ginoo, itaas If you mo ang level ng ako. If you choose to be born again Christian, please raise your hand. Raise your hand. If you choose to have a new start today, please raise your hand. Kung karon gipili na nimo ang Ginoo, ug ganan ka nga magsugod jud ka nga maminaw na sa iya, itaas ang imong.
Let's keep our hands raised as a sign to Jesus as we pray. Atong ipabilin nga nakasitaas sa tuwang kamot, simbolo nga atong isurrender atong kinabuhi sa iyahang kalulahapon. Now everyone, every eye closed, please repeat this prayer after me. Please pray from your heart. So na ako'y pag-ampo o musunod mo sa ako ang pag-ampo, ikan sa iyong kasing-kasing. Dear Jesus Christ, I believe. Dear Jesus Christ, I believe. Ako nituo. Let them repeat. Yes. Musunod mo sa ako ang pag-ampo. You are the Son of God. Ikaw ang anak sa Amahan, si Jesus. Jesus, I believe. Ako nituo. You died on the cross for me. Nagpakamatay ka sa cross para nako. Jesus, I believe. Ginoo nituo ko. You rose from the dead. Nga nabanhaw ka sa kamatayon. Jesus, you are alive today. Nga ikaw buhi karon Ginoo. Come and live in my heart. Jesus, dali kung kasing-kasing. Jesus, be my friend. Be my friend, Jesus. Jesus, forgive me Jesus, forgive me all of my sins. all of my sin. Wash me clean Wash me clean with your blood, Jesus. with your blood, Jesus. Jesus Christ, I call upon your name. I call upon your name. Save me now. Save me now. I now belong to Jesus. I now belong to Jesus. And Jesus is in me. Jesus is in me. Holy Spirit, fill me with your power. Holy Spirit, fill me with your power. I believe with my full heart. I believe with all my heart. What I now speak with my mouth. What I now speak with my mouth. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen. Amen. Clap for Jesus.